बैक बात हो रही है हामिद मीर साहब से। आप फिर ये कहना चाहते हो कि प्रोजेक्ट इमरान खान 2011 में उस वक़्त के ISI के सरबराह अहमद शुजा पाशा ने शुरू किया। मैं इसको प्रोजेक्ट इमरान खान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अहमद शुजा पाशा ने क्योंकि ख़ुद मुझे कहा कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलाना चाहिए, तो इसका मकसद यही है कि वो जो भी उनका प्रोजेक्ट था वो दरअसल प्रोजेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान था। इमरान खान और उनके दरमियान इमरान खान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी ना, कि खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तकर्री रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि बाजवा को चंद माह मज़ीद तोसी देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन नाकाम हो गए। क्या आपके इल्म में है कि इस संबंध में उन्होंने कहाँ कहाँ राब्ते किए और फिर नाकामी क्यों हुई? सिर्फ एक ही जगह पर राब्ता था। सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब और बाजवा साहब की 2 मीटिंग्स हुई थी, और उस वक्त तक बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान बहुत फासले पैदा हो चुके थे। तो आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिश करके इनको मिलवाया, और ये जो प्रपोज़ल थी ना बाजवा साहब जो हैं वो कि सिर्फ 6 महीने साल की एक्सटेंशन दे दें आप, तो ये बाजवा साहब ने सिर्फ इमरान खान के ज़रिए हासिल करने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी किताब सच बोलना मना है में लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे, हमने इनकार कर दिया। वाशिंगटन में आला सतह के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अड्डे मांगे नहीं थे, तो फिर इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इमरान खान के दौर की बात है ना जी, लेकिन माजी में तो अमेरिका ने पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे मांगे नहीं बल्कि खुद ही ले लिए। लेकिन इमरान खान के दौर में अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि हमने फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे। वो जो कहा जा रहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा गया कि जी फ़ौजी अड्डे मांगे हैं, तो अमेरिका कह रहा था कि फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे हमने। ठीक। आप अपने काले में लिखते हैं कि हमें अपनी सियासत से नफ़रत और इंतकाम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि नफ़रत और इंतकाम की सियासत का अंजाम वही होता है जो हसीना वाजिद और उनके वालिद के मुजस्समों का हुआ। मीर साहब, एक वक्त था आप हसीना वाजिद और शेख मुजीब के गुण गाते थकते नहीं थे। ये आपकी सोच अब बदली, क्यों बदली? हसीना वाजिद जो है उसने डेली स्टार ढाका के एडिटर महफूज अनाम पर 80 मुकदमे बनाए, जिसमें से 20 मुकदमे बगावत के थे। और एक और अखबार है प्रोथोमलो बंगाली का, उसके एडिटर हैं मतीउर रहमान साहब, उन पर भी 30-40 मुकदमे बना दिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है, उसकी मैं जूरी का मेंबर भी हूँ, मेरे पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे कहा गया जी आप ढाका जाएँ, मुझे वीज़ा तो मिल गया, लेकिन मैं जब ढाका एयरपोर्ट पे पहुँचा तो उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, आप मुझे भी इनकार कर दिया और कुलदीप नैयर साहब को भी इनकार कर दिया। हसीना वाजिद जो है उसने डिक्टेटर बन के जब मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई, सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज़ किया, मैंने उसकी मुखालफत की। लेकिन अवार्ड तो आपको हसीना वाजिद ने दिया। मैंने अपना अवार्ड नहीं लिया, ये 2013 की बात है, जब आसमा जहांगीर ने मलिक गुलाम जलानी का अवार्ड कबूल किया, सलीमा हाशमी ने फैज़ अहमद फैज़ का अवार्ड कबूल किया, हामिद मीर ने वारिस मीर का अवार्ड कबूल किया, क्योंकि ये वो लोग थे हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने 71 के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की थी। मेरे साहब, क्या वजह है कि आप जैसा सीनियर सहाफ़ी एक चक्कर में फंस गया, आप पानी से गाड़ी चलाने के मामले में बाकायदा एक प्रोग्राम कर बैठे, ये क्या किया? ये कोई चक्कर नहीं है। क्या है? ये है कि आपको मैंने देखा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पे एक इंजीनियर आ रहा है, हाँ, और उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तलत हुसैन उसके इंटरव्यू कर रहा है, सिंधी TV चैनल उसके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पूछा कि भई ये क्या चक्कर चल रहा है, PCSIR को पूछा क्या चक्कर, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये इस बंदे ने बाकी एक गैस किट बनाई है और ये गैस किट से आपको गाड़ी चला कर दिखा सकता है। मैंने कहा ख़ुद मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कहा कि मेरी इससे बात कराएं। उस बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वो आया, उसने कहा जी ये मैंने गैस किट बनाई हुई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हुकूमत और अपोजिशन के 2 बंदे जो हैं उनको गाड़ी में बैठाते हैं, एक परवेज़ रशीद और एक खुर्शीद शाह, उनको गाड़ी में बैठाया, उसने गाड़ी चला के दिखाई, उसने दिखाया ये मैंने गैस किट बनाई है। उसके बाद हमने उसके साथ एक प्रोग्राम किया, ठीक है जी। अब वही जो गैस किट है जिसके बारे में कहा गया फ्रॉड है और धोखा है, ये है वो है, वो बंदा जो है वो जब वापस कराची जाता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है
ابھی تک اخبار، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ صرف ہمارے ساتھ مل کے بناؤ گے اور کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. ابھی تک یہ مسئلہ اچھا نہیں اس کے ہوا. بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مجھے جو اس یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسی طریقے کی جو گیس کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور کوئی پلانٹ لگ رہا ہے ٹھٹھا کے قریب, گاڑیاں جو پانی سے چلیں گی, جو پانی سے چلیں گی. اب پتہ نہیں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے. تو سرمایہ کاری کرو پھر آپ بھی اس پروجیکٹ میں. دیکھیں نا, میں نے تو ایک چیز دیکھی کہ یہ کام چل رہا ہے آلریڈی, مجھ سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے تھے, لیکن آپ کو اور بہت سے اور لوگوں کو صرف میں یاد رہ گیا. اس لیے کہ یو آر اے ویری امپورٹنٹ اینکر آف دس کنٹری. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے معاملات سے دور رہیں گے کہ پانی سے کاریں نہیں چلائیں گے. چلیں اگر میں تو دور ہو بھی گیا تو یہ جو اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے جو جب وہ چلائیں گے تو دیکھیں گے, وہ افواج پاکستان کی نگرانی میں چل رہی ہے, وہ یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. پروجیکٹ میں جب کامیابی ہوگی تو تب انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے, میرا آخری سوال آپ سے, آپ قدامت پسند ہیں, آپ لبرل ہیں یا آپ لیفٹسٹ ہیں؟ دیکھیں جی, میں ہوں سوشل ڈیموکریٹ. کیوں ہوں؟ سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سجیسٹ کی تھی کہ آپ جو ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں اس میں سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جس میں جو کہ سوشلزم اور اسلام اس میں دونوں آ جاتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے جب پارٹی بنائے گی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, وہ تو کہتے تھے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے سوشل ڈیموکریسی کو بطور ایک پولیٹیکل سسٹم سجیسٹ کیا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو, اور ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا. اگر آپ 1973 کا آئین غور سے پڑھیں تو آرٹیکل 3 سے لے کے کیا خوبصورت بات کی آپ نے, آرٹیکل 3 ایکسپلائٹیشن کے خلاف. شیخ محمد رشید بابا سوشلزم نے یہ آرٹیکل اس آئین میں ڈلوایا تھا اور اس کی لینگویج چینج کی گئی تھی. آرٹیکل 3 سے لے کے آرٹیکل 40, 41, 42 تک آپ پڑھیں, ساری سوشل ڈیموکریسی ہے کہ ریاست جو ہے اس نے میٹرک تک بچوں کو مفت تعلیم بھی دینی ہے. لیکن ہمارا میڈیا کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کیوں بہت سطحی قسم کی گفتگو اور بحث اس ملک میں چلاتے ہیں؟ جب میرے سامنے جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان سے ویسی بات کروں گا نا. اب یہ بات جو ہے, سوال آپ نے کیا مجھ سے ایک بڑا ہی علمی سوال, تو میں نے بھی وہ جواب ویسے ہی دینا نا. اب اگر میں کسی فیڈرل منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کہوں گا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سوشل ڈیموکریسی سجیسٹ کی تھی, تو منسٹر صاحب اس وقت تو چپ رہیں گے. پروگرام ختم ہوگا, جب میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں گا کان میں پوچھیں گے میر صاحب یہ سوشل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ میں کیا بات کروں؟